प्रभु अनुग्रह कले आशीर्वाद कले आश्चर्य प्रकार मत मध्य स्थान आसी साक्षी साहाଯ୍य कले बहुत खुशी आपण मैंने बहुत सुंदर भाव मीटिंग अरेंज कले सुंदर भाव निजर कार्य छाड़ी जमा हो वाक्य शुणुंट शुणवा समय शुणी शुणी बसी समय नुहे आम शुणिकी कोटि रखा माटी तले शुणा जा वाक्य को आम कौन हबार अच्छे मनोयोगी हबार अच्छे आम अन्य मान शुणाबार अच्छे मो जीवन में गोटे विषय मुझे सब बेले कहे बंच आउ बंचा जीव आम बंचिकी अन्य मान बंचाइबा ना लाभ कौन आम बंचार लाभ कौन प्रभु आम ठार कौन चाहते प्रभु फल चाहते हाँ तुम जड़े एका जगत रे जाओ जड़े एका था बोली आदम को गोटे लोक रखले कि नाई हवा को कहीं देले फल फल नारी आवश्यकता थिला हाँ आदम को प्रभु सृष्टि कला परे देखले से जड़े आदम दे वंश बढ़ कि हवा बिना तेणुक परमेश्वर गोटे सुंदर नारी को सृष्टि कर गोटे हवा को सृष्टि कर परमेश्वर योजना प्रभु परमेश्वर जहाँ किसी आम जीवन में आम कार्य क्षेत्र में जहाँ किसी उद्देश्य योजना अच्छी तेणुक धन्यवाद दी प्रभु दासी बहुत सुंदर भाव शिक्षा चेतना देले आम शिखा आम उठा आम से प्रकार व्यवहारित हेले प्रभु आम आशीर्वाद करेंगे प्रभु को धन्यवाद मो मो जीवन साक्ष्य मुझे आश्रय कहले मो साक्ष्य वाक्य प्रभु को मानवर धन्यवाद हो प्रभु 1979 साल रे मते संतति होगापाई अधिकार देवा आह्वान करे प्रभु को सेवा कौन मु मो जीवन रे जानी नी गोटे बालक सहित मोर विवाह मो छोट अवस्था मो क्रिस्टियन परिवार जन्म आम लुथरान लोक थिलु सेते आम जीवन रे प्रभु भय नाला जहाँ इच्छा ताहा करि चलतिलु चर्च भी जाऊँ वाक्य भी पढ़ुलु वाक्य कहूलु गीत गाँव सब किसी थिला किंतु प्रभुकर भय प्रभुकर प्रकृत संतति जे यहाँ प्रभु मो जीवन मु जानी पारि किंतु प्रभु जिते मो समय जिते केमती माध्यम गोटे प्रभुकर दास को जगाइले प्रभुकर दास सहित जो मो मैरेज है मोर परिवार लोक कहले आम एटी गोटे मंडली झील को बहुत करदेलु जे सीटी खाली हिंदी इंग्लिश रे का प्रार्थना हो आ केंती प्रार्थना लोक बुझी हो नै तापर मो भी ओडवा ही गली केंती प्रार्थना सिटा आ छोट बेलु तो आम प्रार्थना करूछु गीत गाउछु आ वाक्य पढुछु आ गोटे मंडली अछि कि आ गोटे प्रार्थना अछि कि बोली मु सेते बेले चिंता करी आ जते बेले मु फर्स्ट रे पेंटिकोस्टल चर्च को गली सेते बेले मु पूरा काबा काबा हो जाउछि लोक माने पूरा कांदी कांदी आराधना करूछंती प्रार्थना करूछंती कोन भाषा रे प्रार्थना करूछंती गीत वर्शिप करूछंती ए कोन होछि बोली मु सब भगवाई को देखुछि मु आखि बंद कर पार काई आम धारा मारा अलगा थिला तापरे जते बेले विभाग पर आमर जम्मू काश्मीर रे आमे गलु आ सेठी मध्य आमे तो प्रभुकर कार्य पाई जाइछु हेले प्रभुकर दास प्रचार कले तापर मते कहले गवाई दो आ गुटे गवाई दो बेला मो भगवा हे गली गवाई देली मो जीवन में मु किछि पाए नै मोर किछि अनुभव नै तापर मो ठिया हे गिरी गुटे कथा कही आका अछि को कथा भारू नै प्रभु को धन्यवाद कोइ राखुछि तापर मु बसी पड़ली बसी करी मैं एते कांदली मो किछि जानि पाइली प्रभु मु तुम सेवा पाई आसी कोन करती तापर किछि दिन परे
ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖାଇବି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଜାମୁରୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଜାମୁରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଥିଲୁ ବଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ। ସେମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲେ। ଯଶ୍ରୀ କାଲିମାଲ ପିଜି ବଗିଚର ଛୋଟ ଭାଇ, ତାପରେ ଦାନିଏଲ ଭାସ୍କା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଜୟପୁରର ଜଣେ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିନୁ। ସେ 2 ଜଣ ଫାଟିରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମୋର ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ସିଧା ଉଠିକି ଆସିଲେ ବଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଆଉ ସେମାନେ କବାଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଡରିଗଲି, କାହିଁକି ଆମେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ମିଲିଟାରୀ ବାଲା ମାନେ ମୋଟା ମୋଟା ଥିଲେ, ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ଜଣା ନଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମର ଘର। ଇଏ ଆସି କବାଟ ମାରୁଛି, ମୋତେ ଭାଷା ବି ଜଣା ନଥିଲା, ସେତେ ହିନ୍ଦୀ ବି ଜାଣିନଥିଲି। କବାଟ କରିବି ବୋଲେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି କାହାକୁ, ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ରହିଛି। ତାପରେ ବାର ସେମାନେ କବାଟ ମାରି, ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ନାମ ଧରିକି ଡାକିଲେ ସୁଧୀର ଭାଇ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ତାପରେ କବାଟ କଲା ପରେ ଏମାନେ 2 ଜଣ ବାଇବଲ ଧରିକରି ଆସିଲେ। ମାନେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଧୂପ ମୋ ବିଛଣା ଅଛି, ବାଇବଲ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବାଇବଲ ଧରିକରି। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହି ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଡରିଗଲି, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ହେବ। ତାପରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ଆସିଲା। ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭୂକ ପ୍ୟାସ କରିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଆଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ମୁଁ ଧିମା ହେଇଗଲି। ଧିମା ତ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଇଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରୁଛି। ମୋତେ ସହାୟତା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଗାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ରହିବା ଏସବୁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ରଖି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବିନା ସାଇକେଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ବୁଲି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା। ଆଉ ସେମାନେ ସକାଳ ହେଲେ 2 ଜଣ 2ଟା ପାଷ୍ଟର, ସେମାନେ DN ସାହୁକୁ ଜାଣିଥିବେ କିଏ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏନସିସୁତି। ଆଉ ଏ 2 ଜଣ 4 ବ୍ୟାଗ୍ ବସ୍ରେ ଧରିକି ସେମାନେ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। 5 ପଇସା 10 ପଇସା ଆଉ 25 ପଇସା ଏମିତି ବିକ୍ରି କରି କେବେ 2 ଟଙ୍କା କେବେ 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଏକା ଆମର ଚଳବାର ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍ଥାର ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା। ସଂସ୍ଥା 2ଟା ପାଷ୍ଟରକୁ ସେମାନେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲୁ 300 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ଆମେ 3 ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋର ସାନ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଦମ ଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଯାଇପାର ବୋଇଲାରୁ ଆମେ ସେଠୁ କଣ୍ଡାଘାଟ କରିଗଲୁ। କଣ୍ଡାଘାସିଟା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲୁ ସେଠି ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହାର ନାଁରେ ଦେଖ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଉ ଯେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ଆମେ ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ ସେ ଘର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ସେ ଘରରେ ରୁମ୍ରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଖାଲି ପଥର ଚାକଡ଼ା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ ରହିଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ମୋର 2ୟ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ 2ଟା ସନ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେ କାଶ୍ମୀର ମିଟିଂ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ଶୋଇଲି। ସେ ଦିନ ବେଳେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ସବୁ ପଥରକୁ ଗାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି
मुझे सेठी माटी ये लिपा लिपि करती भल करदे ये पत्थर नहीं गदा हेती बोली सुंदर दृश्य तापर से संध्या रे मते टिके मोर देह ठंडा ही आगला ज्वर है मु भाबली जे मुई किछि काम करबार मते होउछि परे संध्या रे टिके ज्वर हैला दुईटा संतान सांता तो 2 मास थिला बट्टा 2 वर्ष सिटी करथिला हेले ताको किछि खाबाटा देली इ सांता को पळे आका करिछि परे मते एते ज्वर हैला मुई हम किछि जानि पानी तापर से ओडिसा घर लोक माने हिंदू थे से माने कहले भाई आपको क्या हुआ क्या हुआ आप बच्चा को नहीं संभाल रहे हैं फिर हमने कांदे छंती काहे कि तमे संभाली पाबो कोन हैला बोले तापरे मो कथा भी ही पारो मते से विजाति लोक माने नहीं करी मेडिकल रे भर्ती कर देला ना मोर लोक ना मोर यही नहीं बापा मां के मोर स्वामी नहीं के नहीं तापर मेडिकल रे जेते बेले गलु सेते बेले हमर मोरा पुत्र दुईटा परिवार थिले आउ से माने कहले पास्टनी मा कोन हला कहले तापर मते सिटी एडमिट कर देले डॉक्टर देखले डॉक्टर देखि कहले नाही ताकर विटामिन बहुत कम अछि तेने करी एति सीरियस ही गले बोले तापर चेक करला बेले को ना विटामिन कम ना ब्लड कम ना किछि रोग नाही काहे एते सीरियस ही गले तापर मते से माने जते जा सेवा करबा कथा सेवा करले तापरे 3 दिन परे मैं भल गई गली रविवार दिन मत भल लगला डॉक्टर कहले आमे तुमको इठू छुट्टी लेके दे दूँ जाई पाइबे बोले तापर मते हो कहले तापर डिस्चार्ज करला पेपर धरी के मोर चांदा छुआ को धरी छी आउरी मुई बड़ छुआ को चले चले कि बाहर होची आ बाहर ना बेले तो से गेट पाखर जेते बेले एंडी ए पटे पाद अछि ए भितरे भितरे पाद अछि आउ थरे से शैतान जे कि मते अटैक करछि से आसी मोर मुंड रे पूरा मार देला मोर मुंड एंडी तळे ही गला देखि पाले तापर मैं आगु जाई पारो नै कि पछकु जाई पारो नै से बहुत ओजनी गला मोर मुंड परे मोर छुआ मन को निकट में रखि देले आ बाहर जाई करी पूरा बुरुछि चारिया एंडी ठंडा पाग थिला तापरे नर्स मन देखि मते गाली करूछथि ए इठी आसी के बेड रे पड़ी थिला बेमार रे थिला आ एबे एते एति पागो रे काहे कि बुरुछि बड़ी सीट टाणी करी आनी कर मते से बेड रे का थरी रखला परे मो देखली जैसे बाकरे गुटे हमर क्रिश्चियन शिवर बने थिला ताको कोइली तार नाम मीना और मोर संतान मान को देखे बोली देखतिया ना तापर हम किछि मोर निश्वास प्रश्वास नहीं किछि नहीं पूरा मोर शरीर बोर्ड डेड गला मरी गला तापर सिटी के नहीं डॉक्टर सर्जन सब डोरी गले हमें तो जहा करबा कथा करि देलु किंतु कोन हला एंती आकर देह एते खराब ना और एबे मरी गले परे देखला को मते कोड़े नहीं पिटी दी पारु नहांती कि रखु बैले भी से मेडिकल रे जते मोर रूम रे थिले समस्त उठी पड़े काहे कि ना मरी गला स्त्री को मन रखी छंदी केते बेले कोन होबो कोइ सिटी ए पेशेंट नहीं सब छाड़ी पड़े मते काहे कि रखी थिले बस निश्वास प्रश्वास किछि नथिला किंतु ए नाइट टिके मारि थिला तेनो करी डॉक्टर सर्जन समस्त मते जोगी कर रखी थी तापरे एंदी गुटे दिन गला तापरे आउ गुटे दिन गला ता रात्रि रे आसे तीन ओली भितरे प्रभु कोन कले मोर आत्मा को नहीं से बुलाई देखले फास्ट रे नर्व पर नेले आ नर्व पर जंत्रणा केनकी सब देखाइले ए नर्व बोले केते स्तर अछि केति कार्य करला लोक केति बाधा कष्ट स्थान रे अछंती केति प्रकार परिस्थिति रे अछंती से सब से देखाइले तापर को देखि मो प्रभु को क्षमा मागुची प्रभु मते क्षमा कर मते जगह रख नै बोली तापर प्रभु मते देखा नेले एते जंत्रणा प्रिय भौणी माने आ जो माने कि जगत रे प्रभु को जानि कोली मध्य आ से माने जदी तांकर आज्ञाकारी जीवन काटबे नहीं भल रहिबे नहीं बोले से माने केमती जंत्रणा स्थान मान करो स्वेच्छाचारी जीवन जते बेले हम काटबो स्वार्थपर जीवन आ प्रभु को दासी कहथिले हम जीवन रे क्रोध राग ए सब थिबो एटा माने बड़ पाप तबे ए सब प्रभु मते जणाउथिले एति सब कार्य करी ए स्थान रे आसनति बोल करी तापर हम देख तापर मते प्रभु हारी नहीं गले
ଆଉ ନେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେଲା ପରେ ସେଠି ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତି ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନ ଏମିତିକି କାହାକୁ କିଏ ଦେଖି ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଖାଲି ହାଲେଲୁୟା ହସାନା ଏମିତି ଏକା ସେଠି ଶୁଣି ହେଉଛି ତାପରେ ମତେ ସେଠି ଗଲାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଏଇ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ ଆଉ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ଥିବ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବ ଲୋକମାନେ ସେଠି ତା ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଯାକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସି ବସି କରୁଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ତାର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମୂଳରେ ହଣାଯିବ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ କି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗଛକୁ ହାଣିଦେଲେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଥିବ କି ସେ ହାଣିଦେଲା ପରେ ସେ ପତ୍ର ଆଉ ତେଜ ଥିବ କି ନାଇଁ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ତାର ତେଜ ନଥିବ ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେମିତି କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଦେଲେ ବା ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ତ କହିପାରିବି ଆଉ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ବାହାରିବ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପତ୍ର ବାହାରିବ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ବାହାରିବ ବୋଲି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଯାଆ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବେଡ୍ରେ ଆହୁରି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କି ଭାଷା କହୁଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସବୁ ଡରିଗଲେ ସବୁ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସବୁ ନର୍ସ ମାନେ ଡରି ପଳାଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା କି ଭାଷା ଯେ କେରଳୀ ଭଉଣୀମାନେ ନଥିଲେ ଶୁଣ କହିଲା ମାଲୟାଲମ କହୁଛି କି କ'ଣ କହୁଛି କି ତେଲୁଗୁ କହୁଛି କି ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ ବୁଝ ବୋଲିଛନ୍ତି ଏହି ବି ସେ ଭାଷା ବୁଝବା ଲୋକ ନଥିଲେ ତାପରେ ନାଇଁ ଏହି ଭାଷା ଆମେ ବୁଝୁନୁ ଏଇଟା କି ଭାଷା କହୁଛି କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମରି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଭୂତ ହେଇକି ଉଠିଛି ଏ ଭୂତ ଉଠିଛି ଏଇଟା ତ ମଣିଷ ଭାଷା ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ କି ବଙ୍ଗାଳୀ ନାହିଁ ତେଲୁଗୁ ନାହିଁ କି ମାଲୟାଲମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଷା ଆମେ କେବେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଇଟା ଭୂତର ଭାଷା ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିନଥିଲା ଲୋକ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର କରିବି ଏମିତି ସାର୍ଜେଣ୍ଟକୁ ହାତ ଏମିତି କରି କହିଲାରୁ ସେ ବି ଡରିଗଲେ ତାପରେ ହାତ ମିଳାଉଛି ମୋ ସହିତ କେହି ହାତ ମିଳାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଦୂର କଥା ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା ମୋ ପାଖରେ ବି କିଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଜଣେ ମୁଁ ସେଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି ଏମିତି କହୁଛି ମୋର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ ତାପରେ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ହଁ କି ନାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲା ଏ ଭାଷା ଏତେ କେତେ ମୁଖରେ କେମିତି ଆସିଲା ବୋଲିକରି ସେ କହିଲେ ତାପରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଆସିଲେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଟିକେ ବସିକରି ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ସେହି ମେ ଚିନ୍ତା ହେଇକି ଭୂତ ହେବ ଏମିତି ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ତୁ ସତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ଭୂତ ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭୂତର ଛଡ଼ ଏମିତି ନୁହେଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା ସେବା କଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଲି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତେବେ କାଲିକି ଆମେ ଏଠିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ ତୋର ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯା ଘରେ କହିଲା କହିଲି ଆଉ କାଲି ଯିବୁ ଆର୍ ପରଦିନ ଆଇବି ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆସିବୁ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଯିବି ଆର୍ ପରଦିନ ପେସେଣ୍ଟ ଆଇବି ନାହିଁ କାଲି ଯିବି ପରଦିନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରଦିନ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ବାହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଲେଖିଦେଲେ ଛୁଟି ଲେଖିଦେଲା ମୁଁ ଘରେ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ 40 ଦିନ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି ମୋ ଶରୀରରେ ବଳ ନଥିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଥିଲି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପିଜି କରିକି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ ମୋର ଘରେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୋର ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତୋର ଘରେ କୁଣିଆ ହେଇକରି ଆମେ ଆଇଲୁ ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଥିବୁ ବୋଲେ ଆମକୁ କିଏ ସେବା କରିବ ବୋଲେ
ଆଉ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଳି ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି। ଫାଷ୍ଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଆରାଧନାରେ ବସିବା ମୁଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଉଠିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋର ଜଣେ ବସୁଥିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆରାଧନା ବାଦ୍ୟ ବଜାଇକରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କେତେ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ତମର କାହାଣୀ କହିଦିଅ ବୋଲି ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବାର ଉଦ୍ଧାର କା ମାର୍ଗ କରିକରି ଆଉ ସେ ସାହି ଗଳି ଗଳି ମୋର ସାନଟା ସନ୍ତାନକୁ ଖାଉଥିବା ବଡ଼ଟା 2 ବର୍ଷ ତାକୁ ସେ ଚାଲାଇ ଚାଲାଇ କରି ନେଇକରି ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କେନ୍ ବେଗ ଯାକ ବୁଣୁଥିବା ସେମିତି ଜାଗାରେ ବସିକରି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସେତେ ବୁଝୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଲବି ଭାଷା କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଆଖିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ତ ପାଇ ମର ଯାଇଥିଲୁ আর କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି ହେଲୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଶିଖିବୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ସାହିରେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଫଳବନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ଆମର ମନ ରଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉଠିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ଏ ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଲିଡର ଭଲ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରାଜିଲ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଭଉଣୀ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ମୋର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏ ମିଟିଂ ଆପଣମାନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲେଡିଜ୍ ମିଟିଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଲି ମୁଁ 40 ଥର ଏମିତି ରାତ୍ରିରେ କେତେ 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଉପବାସ କଲି। ମୁଁ ବାସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡାଗାଁରୁ ଆମେ ସେଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ କହିଲେ ଆମକୁ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ କହିଲା ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବୁ ବରିଗୁମାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ବରିଗୁମା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଥିଲା ଆଉ ସେଟା କହିଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗବ ସର୍ବ ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଣି ଠିଆ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାବୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ନା 3 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଦରବାରରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଜାଗା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳରେ ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲୁନି। ଆମକୁ ଅଭାବ ଆସିଲା ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ତ ନାହିଁ ସେ ସାହିରେ ଗୋଟେ 40-50 ପରିବାର ହରିଜନ ପରିବାର ଥିବେ। ସେତିକି ଭିତରେ ଗୋଟେ 10 ପରିବାର କି 8 ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ ଭୁକ ଡରି ପଳାଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଉଠାଇ କରି ସେ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା ଖାଉଥିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା ଆଉ କିଏ ତ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଗଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲା। ଏମିତି କରି ଏରିଆ ଯାକକୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଇଲୁ। ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ତାପରେ କଟାକରେ ଯେ ଅଛି ସେ ବି ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଆଉ ସେମିତି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନେଇକି
शुभवार्ता प्रचारिका स्त्री माने महाबाहिनी स्त्री हो पुरुष हो आम प्रभु पाखे समस्ते कन्या महाबाहिनी अनेक लोक माने आज प्रभु पाखे जदि 10 जन को आम साहाय्य करूँ से 10 जन 10टा कार्य कले आउ से 10टा गाँव में केमती कार्य है आउरी से गाँव लोक आउरी एति प्रभु सेवा ओडिशा रे ए आईटी बाबे सेवा चर्च माने एमती करते गला ए एरिया रे हमर जासनपुरा भी थिले मदन भाई भी थिले तापरे परे पीएस नपुर हमर हनर पटला भाई तो से मातन के एरिया रे हम देखु छु कि प्रभु को सेवा केमती बोलला प्रभु जते बड़ा हमको आह्वान करे तू भू आ धारणा परिवार रो मध्य हो निजर संतान संतति मध्य सेति करबे निजर बापा मां को आसबो सासु ससुर सब आसबो किंतु हमर आह्वान को हमें बुझवानी छै प्रभु आपको कहीं आह्वान करे प्रभु आपको कहीं डाकले डाकले कौन किसी करबा पाई डाकले कौन करबो ताकर उद्देश्य हमें जानवा पड़ो जदि जानवा नहीं प्रिय भूमि माने तेबे हमें सुनी थिबा हमें किछि मध्य दे पारबा हमें संग्रह करी एका थिबा मात्र हमें ताकू व्यवहार करि पारबा प्रभु आसी से दिन कहले कि तुई जदि जानि थांतु आ मोर धन को बैंक रे रखि दी थांतु तुई कोन करलु माटी तळे रखलु मते डरलु भय कलु आरे माटी तळे किछि लाभ है लागे सेरा गछ है फल फल लागे नाही सेरा जहा ताहा हिथिला आमे ताहा करबा नाही ए दिन रे आमे कोन हेबार अछि मो एबे समय ही जाई छि मो बाकी आ बुझबी नाही मो साक्ष्य आके दउछि कि आमे कोन हेबा ए दिन मान करे प्रभु को इच्छा मोर परिवार के जन अछंती के प्रार्थना करूछि न करूछि मुई करना मोर प्रार्थना द्वारा मोर परिवार रे प्रार्थना समस्त परिवार मोर 4टा संतान अछंती आउ से माने छोट बेलु धूप धूप ही करी बोलले जानले बापा मां कार्य को से माने जानले से माने प्रभु को सेवा करछंती प्रभु को सेवा रे एंती कष्ट दुख आसे बोली आउ से माने आज प्रभु को सेवा पाई बाहर ले से माने मध्य परिश्रम कर पाई आमे हमर पिला मन कहबे कोन करूछु ओडिया स्कूल रो इंग्लिश मीडियम रे सूट बूट टाई फाई सब करी ताकू आई गाड़ी भड़ा ने गई गाड़ी रे मोर पिला केते जीव बोली करी गाड़ी भड़ा कर दोछु सुख रे जाई करी ट्रेन रे बसी करी आराम रे हिंदी इंग्लिश सिखुची आसुची से पिला को कि सुख तो जड़ा थबो के नाही मास्टर मार खाइबो नाही काई कि तेने पैसा दे के पाठ पढाउ ना पिला को मार देले से पिला आनो आगो बोली से मास्टर कोन करबे ताको भलो रे रहबा पय आके शिक्षा देबे तबे हम देखु जो सुख शिखाई देबु पिला के हम सेनो करी हमर पिला माने बहुत सुख सुविधा ही गले अनुभवी ही पारु नांती अनेक हे पारु कंती किंतु अधिकांश पिला माने से माने से टाटा स्टडी रहबा पय चाहती किंतु हम देखु छु रुत जंती परिश्रमी थिले हालेलुया हमारे को जीवन रे हम बाइबल पढु छु सब बेले बाइबल पढबा पय नहे बाइबल अनुसार हम पढी करी हमें बनबार सी प्रकार बा तेनु को सेटा एला परमेश्वर का आदेश तो परमेश्वर का आज्ञा आमर हाथ रे मिली छी हमको मिली छी हम थोड़ी करी जाउ छु बहुत लोक मान को हमें जदी हम लोक मान को कहबा हमें रही जीवा बले किछि लाभ होबे हम भाग्य रे हे पढबा भाग्य अन्य मान को शिखाबा शिखबा आरि प्रभु को गौरव निमंते ए दिन मान कर उठबा मते प्रभु काई आह्वान करछथि हमें प्रार्थना रे बसी करी हमें प्रभु को ताना प्रभु मते ए दिन मान करे तमे आह्वान करी तमर करिछ मु कोन करला पाए हो मु कुआडे छी कोन करबी मते कथा को प्रभु आपको कथा करे जे चाहे प्रभु आपको कथा कहि ना दिसे चाहे हमें किछि बारबा नहीं प्रभु मते धरले केमती रोग बेमार देखो धरले मते हारी जिया पाइले मते प्रभु भाई ठिया कले विभिन्न स्थान रे परिकुमार जते बेले मु आसली तते बेले कोनसी स्त्री समाज नथिले মই घंटा घंटा प्रार्थना करूथि मो स्वामी गोटे फाटना साइके तोय करी गां गां रे बुलुथिबा মই करे प्रार्थना करूथिबा खाइली न खाइली सीता मोर किछि टेंशन नै प्रार्थना करू करू गोटे मां मन को जगाई विभिन्न स्थान रे
से जगह नुहे बिजनेस स्टार्ट हो आज जेतेबेले से माने आसले 5-7 जन हम जमा हेलु तापर हमें प्रार्थना करबा प्रार्थना करू गुड गाँ विषय प्रभु जणाउथिले रोगी बेमारी विषय प्रभु जणाउथिले आमे जाई से लोक मान को प्रार्थना करू प्रभु हमर स्त्री समाज को बढ़ाइले प्रभु हमर एरिया को मंडली को बढ़ाइले ताकर गौरव निमंते आज जाई से मंडली सुंदर भाबरे चलुची जे पास्टर आले मध्य भल भाबरे आ से मान को प्रभु को गौरव निमंते बढ़ाउछथि आ लोक माने नष्ट होइना देह नष्ट एबा लोक माने कोन हेई गले किंतु जे माने आज प्रभु को भय करी प्रभु को आज्ञा प्रकार स्थित रहिछथि से माने कोन ना प्रभु को प्रिय लोक बचछथि प्रभु को साथी बचछथि ते प्रभु मान को आशीर्वाद करतु आमे भौणी हेले मध्य निज को आमे ना करबा नै भौणी माने की काम करू जे पिला माला को हम जत्न करबार अछि घर काम करबार अछि आरे आमे प्रचार कर जाई पाबो की बोलछु नै कि नाइ भौणी माने प्रचार कर जाई न पाबे हमर परिवार रे प्रचारी कहबार अछि हमर पिला मान को पाकर प्रचारी कहबार अछि हमर ओडस पडस रे प्रचारी का जेते बडा भौणी माने बसछु आज हेला नहेला खाइला पिला से कथा कहि दोछु टाइम नष्ट होई जाउछि समय सत व्यवहार करबे बाकी होउछि मात्र आमे कोन करछु जहाँ करबा कथा ताहा न करी अलगा अलगा काम स्टार्ट करी आमे समय को बर्बाद करछु तेबे नाइ ए दिन रे दिन निकट प्रभु केते बेला आबे हमको जଣା नै ए आमे जागृत हेबा जागृत थिले 10 जन आ से मित्र मध्य 5 जन रही गले नै कि तेबे आमे जागृत हेले नै करी आमे जीवन आमे रहबा लोक हेबा तेबे प्रभु हमको आशीर्वाद करबे प्रभु इस साक्य प्रभु हमको आशीर्वाद करबे आमीन हालेलुया प्रभु को दासी जीवन को साक्ष्य दे वे 3 प्रश्न 7 प्रश्न पर दिखाई भी पाठ पड़े 3 प्रश्न 7 3 प्रश्न प्रभु को कहला करे वे 3 प्रश्न पर चिंता कर और मते बेस को चला के 7 प्रश्न बोलना प्रभु अनुग्रह करे दया करे ताकर सहित समय बिताएगा देई आ ताकर परिश्रम र फल स्वरूप हम आज एरिया माना पर जाए प्रभु बोलबा करती और प्रभु महान परमेश्वर और आसंता दिनमान आसंता सेशन मान प्रभु कथा कहले निश्चित भाव में प्रभु को सुविधा सिखानी चाहिए और मायानी सत्य गुड वाक्य बोलवा जिरिमिया 9 अध्याय 17 पद बोलवा 17 पद 18 पद जिरिमिया 9 अध्याय 17 पद सन्याधिपति सदा प्रभु यही कथा कहती तुम्हें माने कौन करो हमर पुटाली एरिया लोक कौन करवा दरकार हमें विवेचना बोली कहले तार अर्थ करो विवेचना ओडिया शब्द नहीं विवेचना करो आ व्यापकारिणी स्त्री मान को आसीबा पाए डाको विवेचना कर तार अर्थ कोन आमे चिंता करबा आमे कोन परिस्थिति रे अछु सेटा जानबा आ हमर संग रे के आसी रहिबो प्रभु को सेवा करबो सेति लोक को डाकबा मन रे भावना करबा એટલે કાઉ तुमे माने सदा प्रभु संध्याधिपति सदा प्रभु एई कथा कहउतती ये मनुष्य कहवा कथा नुहे ये कहते संध्याधिपति सदा तुम्हें माने कौन करबो कि विवेचना प्रथम विषय निजे विवेचना करो आउ व्यापकारिणी स्त्री मानकु आशीर्वा पाई कर करो एमन को जीवन में कांदी छथि बहुत समय कांदी छथि से कोन थिले नहीं वर्ष कांदी करते दिन वर्ष रोदन करते कौन पाए रोदन करते जे हमें बंचिबा अन्य आत्मा को बंचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से माने बंचिबा निजे बंचिबा पाइबे मोर मन का तो बहुत जमी बहुत एबे बोलते से जमी को दूसरा घर बाबा के अंतर बड़ा बाबा जमी बहुत जमी ताको ससुर घर में जमी আছে भौणी मध्य ताको बापा चाकरी करतो
ଏମାନେ କାହିଁକି ବାହାରିଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିବେଚନା କଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲୁ, ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ରୋଧନକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ଡାକ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କର? ନିପୁଣ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ନିପୁଣତା ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣକୁ ଡାକିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 2 ଦାସୀଙ୍କୁ, ସେମାନେ ନିପୁଣତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ, এটা আমার ପାଇଁ ସମୟ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଇବ ନ ଆଇବ ତାର ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଆସିଛୁ ସେ, ନାଇକି ଆମେ ଏମିତି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ପୁରା ଆମେ ପୁରା ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ରୋଧନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିପୁଣ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୋଧନ କରିବୁ। ନିପୁଣତା ଆମ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମଙ୍କର ପରିବାର ଶିଷ୍ୟ କଣ ପ୍ରଚାର ମିଟିଂ ବାହାରେ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ 2ଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ନାଇକି ଗୋଟେ 2ଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର କଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ କେମିତି ବିତାଉଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ରହୁଛୁ ସେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତାର ତଳେ କଣ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଆଇରେ ବାସ ଲୋକ କବଲେ କଣ ଯୁଗ, ନାଇକି ଆମର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆଂଶୁ, ନାଇକି ହେଲେ ଆଖି ଆଂଶୁରେ ବା ଲୋକ ପରେ କି ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭାସବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିନା। ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋତକରେ ଭାସିଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ପତାରୁ ଜଳଧାର ନିର୍ଗତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆହାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତ କରି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଭାସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁପତା ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ପତାରୁ ଜଳଧାର ନିର୍ଗତ ହେବାର ଅଛି। ଏ 2 ଦିନର ସଭା সেই প্রকার হওয়া পড়ব। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। আমি যে প্রকার সেই প্রকার আমার আপনার জীবনকে সজাড়িবা, কাঁদবা, আমার পাই কাঁদবা, আমার পিলাମାନଙ୍କ পাই কাঁদবা, আমার পুত্র কন্যাମାନଙ୍କ পাই কাঁদবা। বিলাপ পুস্তক লেখা ଅଛି, ତୁମର ଯୁବାମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତା କୋଣ করে ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନେ ଆହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ରୋଧନ କରିବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆହାକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଠିଆ ଅଛି? କିଏ କାନ୍ଦୁବ? ଆଜି ଆମର এটা আমার আনন্দের সময় নয়, এটা আমার কাঁদবার সময়। আজ এই 2 দিন আমি কাঁদিবা, প্রভুকে তোর কাঁদবা, প্রভু আমার আশীর্বাদ করে। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। 2টা প্রভুଙ୍କର মহান ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହାକାର କରିବା, କାନ୍ଦବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ମିଶା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ହେଲା। ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ରାନ୍ଧବା ଲୋକ ମିଶା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ করে যে প্রকার তোমার চক্ষু পথা, তোমার চক্ষু পথা যে প্রকার
জল ধারো, তোমার লক্ষ্য করে তোমাকে চমকে ভাসিয়ে দিব। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद शिक्षा को देखने लगे हमारे आराधना करो आराधना करो आराधना करो आराधना करो आराधना करो प्रभु को चोट रखो तू हालेलुया तुम्हारे को सहित तुम्हें आहार करो तुम मानव को सहित तुम्हें आहार करबे समय रोदन कारी मानव निपुण लोक मानव तुम्हें डाको हालेलुया Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!